এই তো প্রায় হয়ে গেছে। আজকে রান্না হবে মটর আর শিমলা। হ্যাঁ, এই আমাদের কুক বিশাল ব্যস্ত। একজন রুটি বানাচ্ছে, দেখাই তোমাদের রুটি। এখানে রুটি তৈরি হচ্ছে। আর হচ্ছে শিমলা, এই মটর। এখন এইগুলো ছিলতে হবে, ছিলার পর সবজি হবে, সঙ্গে মটর রুটি সবজি। আর একটা ডেজার্ট হবে, ডেজার্ট হচ্ছে সিমাই। সব দেখাবো, ভিডিওর সঙ্গে থাকো। এখন মটর ছিলতেছি, এইভাবে ছিলতে হবে মটরটা। ধরতে হবে নখ দিয়ে। এই হচ্ছে মটর, সুন্দর। এই সব ছিলবো। মটর হয়ে গেছে ছেলা। এখানে ক্যাপসিকাম কাটিং হচ্ছে, সঙ্গে আলু আছে। কাটিং ম্যান ওই হচ্ছে আমাদের কড়াই। ক্যাপসিকাম, গ্রিন পিস, আলু কাটিং হয়ে গেছে। এখানে আলু এখন কাটিং চলছে। टोमेटो मिर्चिल प्याज काटते बाकी। ये हमारा काटिंग मैन है। এই হচ্ছে আমাদের টোটাল সবজি। ক্যাপসিকাম আছে, গ্রিন পিস, আলু, সঙ্গে ধনিয়া, এই ধনিয়া পাতা। और धनिया चॉप होएगा। क्या काटता है, ओए होए। काटिंग में आवाज भी होता है ना, कट 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 आवाज होता है। कट 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 करो। এই আমাদের টমেটো কাটিং হচ্ছে, পেঁয়াজ কাটিং হয়ে গেছে, কড়াই বসানো হয়ে গেছে, তেল পুরো হিট। সুন্দর কালার হয়েছে, ব্রাউন কালার। अभी क्या डालोगे? अभी तो कहोगे ओए ओए ओए। आज बन रहा है हमारा आलू मटर कैप्सिकम मिक्स वेजिटेबल। नेक्स्ट बोलते हैं। और बाद में अगर रेसिपी चाहिए तो बाद में मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखना। एक कप डालोगे? ये हल्का ब्राउन आएगा तभी। हो गया ना ब्राउन? गरम तेल खाने की वजह से देखो। तो टमाटो ढेले दीजिए, टमाटो, लाल टमाटो, पूरा लाल लाल हो गया। ऑर्गेनिक टमाटो है। देखिए क्या टमाटो कहाँ पे है? बाहर का नासिक का ऑर्गेनिक। नासिक टमाटो। स्वाद भी नासिक का है। धनिया पाउडर डाला। हाँ, मैंने हल्दी, दिगी चिल्ली पाउडर, लाल लंकर गुड़ो। ओ भैया जल रहा है, हिलाओ थोड़ा। ये धुआं नहीं लग रहा है क्या? ये हो गया सब्जी सब्जी मसाला, সিক্রেট মশলা। সিক্রেট। এই মশলাটা কীভাবে তৈরি হয়েছে এটা জানার জন্য কমেন্ট করো। ये डालना चाहिए अभी पानी, गरम मसाला का पानी। अभी हल्का सा पानी, मसाला पड़ेगा। क्या कलर लाया तुमने? अभी কিছুক্ষণ পাকবে, তারপরে পরে যেটা দেখাচ্ছে। মশলা পাকার পর একটু জল ঢেলেছি, এবার ডালো আমাদের সবজি। अभी आएगा आलू शिमला मटर। ओए 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 ओए। পুরো ঢেলে দেবো। হালকা একটু ধনিয়া পাতা, এটা হিলায় নেবো এটাকে। शिमला कट जाएगा तो ঢাকা লাগাবো क्या? बाद में डालना। पानी ऐड करूँगा। पानी डालना है ना थोड़ा। হয়ে গেছে, একটু জল ঢেলে দিচ্ছি একটু বেশি করে।
এবার আমরা ढक्कन लगा রেখে দেবো। कितना मिनट रखना है ढक्कन लगा के? 15 मिनट। हाँ 15 মিনিটের জন্য ঢাকনা লাগাই দেবো এটাকে। আর আগুনটা ঠিক একটু স্লোতে রাখবো। पकेगी नहीं हमारे। এই তো প্রায় হয়ে গেছে। ओए होए आलू पिघल गया। चेकिंग 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 5 मिनट और थोड़ा टाइम पकाना पड़ेगा। सब्जी तो बहुत हो गई शिमला मिर्च के लिए से আমাদের ভাজি হয়ে গেছে, সুন্দর ধোয়া বেরোচ্ছে, কালারটা শুধু ওই 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 কালার। फिर आ रहे हलवाई वाले। এবার আমরা हाँ এই হচ্ছে আজকে আমাদের রাতের খাবার। এই রুটি, এই তিনটে থালা, সঙ্গে যে ডেজার্ট। এটা হচ্ছে তোমার এটাকে কি বলে, রাওয়া বানানো হয়েছে গুড় দিয়ে। আর খাওয়ার জন্য এই যে বসে পড়ছি। এই একজন, আরেকজন কোথায়, আরেকজন বাথরুমে গেছে। এই হচ্ছে খাবার শুরু হয়ে গেছে। এই যে দুজন, আর হচ্ছে আমি। अरे हाँ लैपटॉप में फोटो सुनेगा लेके आएंगे बार बार बाहर अगली बार। আমাদের পাংখা চলছে, সেই স্পিডে পাংখা করতেছে। আমাদের এখানে কোনো শীত নাই। अभी बंगाल में बहुत ठंड है मालूम है? इतना मोटा मोटा जैकेट पहन के घूम रहा है आदमी। हमारे जो तुम्हारे जैसे गंदा